kisisa jorani bisingtei koekta konati apan bagai ang koekta nong no mention khainani muchungbo sung tinio jagao nukha ang just kaisa single agenda tai single point ni bai ang kaisa kok sana bai no tini live video khayo berino dukhu ni bisingtei mas hawo berino dukhu nangja kha khamja actually je nukha news media ni bisingtei channel ni bisingtei sini live ma je tui jilik ma ni nuyung ma sini kok bai hai ka ban nil mahal tui jilik ma a tui jilik ma ni mia kaisa soksa jagmani abo bike soksa jaka tamni bai soksa jaka and boy intention ti soksa jaka abo khubi dukhur bishoy haji karon tangai hindi tui jilik ma nuyung kha sini ti prasa sini bosoni bagai kusum saitanai sini bobagra bongso yakawe sini ti prasa bongso bai belai ke kungchak jona ko khaisi and omo sarawalo sudu Tripura yakabate kaisa if I'm not mistaken abo Jaipur ka tongnane angkha khayo abo tini Tripura has jagao tini omake sok jagai tongkha tamni bai tinake sok jagai nangkha sung bo jaga tongoi tong and history bo jagao itihas bo jaga kamai tong sini lai bo jaga kamai tong abo tini ang srai sanai government of Tripura and the tourism department sorasori ko borok tourism no tourist place no protect khaimania yaka protect khaina ringya ise abani bain tini mohengu abani currently tini kaisa north east ni sara uttor purbanchal ni mo kaisa laibuma yaka history gnang nirmahal palace omo jota siwa ise tini mo sok jagai pai haise tamni bai tini mo sok jan nangkha is it because of the intention of the government or shall I say it's because of the failure of the government haise 75 years 75 বছর ওংখা গণতন্ত্র হাবমানি ইয়াগুলো তিনি সুনুখা for the first time je bororok sawo maharaja bir bikram ni mungoi airport snam ka hnai sane rok tini olai bumano no tini borok tini bongni government ni leadership no tini my historical place ro historical palace ro jaga ro tourism department ni under tongai tini soksa jago haise so this is totally failure of the government that they can't protect the historical places of our state haisi omo tini srai sung nukoi phayo jefru pano ti prasani bisingo ottachar khaijanani ti prasani bisingo satok pitok khaijanani ti prasani bisingo jor jobose khai sekjanani abo sung nukoi phayo aboni bagnya sung nango greater Tripura land sung nangya woi sania haise we know borok all jagano or khaino borok protect khaimania borok just aro tourist place namoi bongni bosoni borok boating khaiye aro room chalogai ajnani chalani bagai simising tong sini bubagrani nok thaino phunu gai rang ajinani simise bongni plan tongsiu kintu safe khainani bagai kuno wan sujak kriaisi tini sung nukha joto jagao thanga kai Delhi hai jagao thanga kai busik bangma tourist pai nini Red Fort hundi nini Agra Fort hundi Taj Mahal hundi bangma jagao thangdi busik jorti protected khaiye government apno protect khai tong non joto nukha Taj Mahal hai jagao thanga kai juta ni bisingo te kaisa
जों ओइनो प्रोटेक्शन खायनायनि बागै आसके नायथक तनानि बागै प्रोटेक्ट खायनायनि बागै जुताव जागाव ताइसे जों आबनो काबारसो माथुप को हायसि कामनि बागै because history no इतिहास no survive खायनायनि बागै but जों नुखा सिनि त्रिपुरा हास्तेवके जेसिक मानसा सिनि इतिहास no सकोमरनानि सबायनानि हायसि तिनि सातायक्लाय आं सानानि मुचुंगु तिनि आं दाबु बसिनि आगरतला आगुलि नुयुं मा बसकांगो सिनि कुंथाइ बारिया सिनि कुंथाइ बारानो सलिया खरंनि मांथं काइजाक दङ हायसि सूर्य सेन खुदिराम बसु बर ताम अबदान दं बर सिनि आ राजबारिनि ति ताम अबदान दं सिनि बुबाग्रानि आरो मांथं तंथाइ दङ हायसि आबो सिनि बखास खाव हायसि आबो कुबिको किन्तु बरकनि आरो जों खुदिराम बसु सूर्य सेन नो जों रेसपेक्ट खाया आम हाया गोबां मा जागा दङ आगुलि सहर बंनि मांथं कायनानि बागै फियाबा नुयुं मा बसकां कायजागो साब कायखाबो CPIM नि समयो आफुर बाहायनो CPIM रो उजेन्टा पैलेस नो बुमुंनो सकमरना बागै त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम सामने चेष्टा खिया TSF नि खरंग बाय सोबा खैलेमांग जसके पन उजेन्टा पैलेस माथे पनने आफुर सम सोबा मा खायगासी सोबा खाय TSF सोबा बाय तिने आप थेबा जागै दंगो स्वामी विवेकानंद मैदान स्नामजाका अष्टबल न तामनि बाय स्नामजाका CPM नि जरा स्नामजाका सालब्रुम ब्रुनो त्रित्र के सिनी हिस्ट्री कल्चर न सकोमर जागै दं हायसि एंटिनी मो निर्महल पैलेस आसिके सिनी बागै लाइबमा कथां आसिके लाइबमा कतर सिनी बुबाग्रा रो आ जागा वो टी कसारो टांगमानि नक तिनी सक्ता जागो इट मीन्स दैट अ गवर्नमेंट मो प्रोटेक्ट खैमनिया आं सानाय गवर्नमेंट तमुनो प्रोटेक्ट खैमनिया हांकांकाय याफार रिदि TTAD सिनि अंडर हायसि जों नायनाय जों प्रोटेक्ट खायनाय संते बुनुंनाय बसकांगो तिनि महेंगै दङ खनाते बुनुंनाय हायसि तिनि निर्महल सकजा जाका ताइ कयेक दिन परे राजबारी सकजा जागोन डू यू थिंक दैट निर्महल सकजा जाखां काबो सुदु निर्महल सकजा जागो नो फॉर मी नो निर्महल सकजा जागो माने तिप्रासन नक न सकजा जामानि क्लाइना बाक्सा हायसि जों सब समय नासि दङ सिनि तिप्रासा बोबाग्रानो बुब्रु रिएक्शन दनाय हिने ओबन दै नों कुबिनो तिप्रासनि थै नों कुबिनो तिप्रासनि बखाना नों तिप्रासनि सक्सेसनो नों सेफ्टी नों सेफ खायनानि बुजों हांकाय यू आर आल्सो नोंबो अबनि दायित्व हायसि स्पीक अप जों ताबो सिरिं तंनानि जरालि आताय आं कयनाय सिनि जतो YTF नि वारियर्स रनो प्लीज खनानि बिसिङानो मेलागरनि PS थांगै FIR फाइल कंप्लेन खायनानि बागै तयारनि SP SDPU सिपाइजरानि SDPU मालानि बागै on behalf ani YTF नि वारियर्स आं कयो as much as possible आं गुवाहाटीयाव फाइजाक ट्रिटमेन्ट नि बागै आं थांना मुसलमान थांमांला एन तंहांके थांगिया तंगाला खामु हायसि जस्ट पूजानि जरा सुति मानमा जरा नाम ट्रिटमेन्ट फाइजाका एन आं कयने प्लीज सिनि जतो YTF नि वारियर्स as much as मान खांकाय खाना जतनो तिनि नि बिसिनो कक सालायै जतो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट ब्लक प्रेसिडेन्ट कक सालायै खानानि बिसिनो मेलागर पिया थाङै FIR कम्प्लेन खायनानि इंथुं हायसि आरनि SP आरनि SDP मालायै तामनि बगै तिनाव माय नेग्लेक्टेड खायजा साबो थाङै आरो सगै मानखा बतो तुइति रुंति काइ सान नांनाय ब्ले कयताव सग जाका पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन खायै आपनो तारातारि मारम नाय हायसि रुंति कसानि रुंति कावै बबायके सगै मानखा जुदिनो बर अब सगै बर अबनो जुदिनो बरनि इन्वेस्टिगेशन फेल्युर मीन्स लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा कुन करि हायसि तिने सं निर्मल निकोक सिमि सालै कलाप करे every day every time each and every day त्रिपुरा हास्तेव तिप्रासनि बागै तिप्रासनि बिसिंतो अत्याचार खाय दङ दाबो के सुनु को बस कांगो एडिसी चंगबारि दङ
जे व्यक्तिगत रक बसर वाइसे पनो जागाव विजिट खाया ताबके तिनी थांगै दुर्गा पूजानि मण्डप थांगै खुब खुलुमलायो आंगो तिनी दुर्गा पूजा ना आं तिनामनो ना हनमानि को गया बुट बैंक पॉलिटिक्स नि बागै ताबके एरिया या थांगै तिब्रासानि मखांनो नायनानि मुचुंगो only for 5 years आबर ननो पगै थांना हेसे किन्तु आ नेता रक आ लिडार्स रक कोनो दिनफोन सागला निनि हिस्ट्री निनि इतिहास निनि कल्चर सकोमार जमाके कक साराक लाखायसि जिरि खगला केबले जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागैबो माना मानलायखोसों मानलाया तिब्रासा रोमान स्क्रिप्ट नांगौ नै रोमान स्क्रिप्ट सानलायखा दिनैखा आ बर रक जे तिब्रासाना हामजागिया बर रक दिनैखा तिब्रासानि मखांना हामजागो नै दुर्गा पूजानि बिसकांगो थांगै जिरिखुतु कामसा बागै फुनगो यमो जहायसि सिनिदि जों सिनो नांनाय महाय लिडारनो जों जरानि बिजों जों मा सिनो हेसि साबो बिसकांगा आगोबो तिब्रासानि बागै साबो सामुंखाय थाननाय आबो जों मा वानसुना हेसि आंनो तिनि बेलेंगा खा खामजाग Durga Puja, no sunki bui. Let us protect our culture, let us protect our heritage, and let us protect our history. I say. Durga Puja ni enjoyment na habi ar kalvita tong di I say. To my all dear warriors, sini samung abuya. It doesn't mean that sang Durga Puja respect kaya, sang Durga Puja no sang sonman kayam haya. Sini first duty ST Prasa. Sini history no sung survive kanya ni hesi. Sini first duty ST Prasa sung sini land no sung protect kanya ni bagai hesi. So abani bagai, we must be ready. We must be advanced. Sung advance mang na hesi. Sob some bunje sekang hesi. Sung a zaman ni CPM by 25 ta bosor 35 ta bosor rasniti bokrok tok jai thok jana a di Prasa ta ung sini ta bo hesi. Tini nirmohon soksa jaka mane angle wansugani nok soksa ma hema tonga isi. Government of Tripura failure, totally failure. Borok amno protect khemania borok tourism department failure, tourism minister failure. Miyang kha tini no amo action no nang mani. Miya soksa amo kaisa such a rich heritage and culture, such a rich history. Nirmahal sara notice sara India semanai. But government of Tripura chup. Tourism minister ne hoite, tourism department hoite kuno ekta tini statement nuya ko. Why? Because they don't care about it. Boro amni bai kuno wansu kya? Sing se wansu te klai obo. So abani bagai sing sini history na survive ma khaine hesi. Tini tumuno Taj Mahal, Red Fort, Agra Fort, Kutub Minar, kebang ma, tebo Lotus Temple hayrak, Humayun Tomb hayrak, kebang ma jaga tini hor nangai, news nangai pura ngong kamu. Prime Minister khaprum lai pura abnoti ekdom khaprumai borok salon borok pura khage maisi. But government of Tripura tini sak jar tak bo siring haisi. Puja enjoy khai tong layo. Puja mondop bere tong layo haisi. Culture heritage nos tong to manka abno borok kuni care khaya. The failure government amne government sung sabak sikar ma sung sabak ma phung na haisi. Abun with my strong words ang koine ani joto YTF ni warriors so bobagra ni khuk pangna simin na singta tong di haisi. Zora bobagra sahebu sini samung kaiti kebang ma tong haisi. ST Prasa, not ST Pramotha, not SYTF, not STWF. Ti Prasa ngai bo sung samung kaiti tongo. Nung saksak ni YTF ni sekang porichai na sekang. Ti Pramotha ni porichai na sekang. Ang Ti Prasa ni saksak porichai gra di haisi. Ti Prasa ni porichai di Ti Prasa bai sangma khaine sing. ST Prasa angai. Ti Prasa angai. Sini jen nirmahal je subai jamani sorry sokja jamani abno tui khana joto manai mela gor PSO thangai obna complaint file khai as soon as possible om hai borok sitrano ang sana hesi om hai illegal immigrants
Bangladesh ni phayei sini history itihas sokomorna naine rongno ma romnai haisi romnani nangnai omo Bangladesh ni phayei illegal immigrants sara omhai samuna khaimania Tirupani wanji bosompan hundi bor history itihas sibo je itihas sia borkhe itihas sokomorna nayo je itihas sia rokhanke bor itihas sokomorna bagai bor sobsomonyo hanyo thuya wei chawe muktri mayangai bor sobsomonyo dongso khani nayo haisi je Tirupani agini simi tongnai wanji rokhanke bor sibo o jagabo raj poribar shason khaithangka Manike dynasty borni itihas tongni bor sibo haisi Piaba oze Bangladesh ni phayoi illegal immigrants borok ngake o Tirupani itihas no sabaya nai nor nukhana haise Bangladesh o Maharaja Birchandra library soksa jangmani and even o incident Khagrachori ni nogrok soksa jangmani pore o soksa jao karon nichoi orok kono na kono ekta karon tongo haise mo targeted khai soksa jao haise Omai illegal immigrants Bangladeshi rongno sing jal se jal sabak sikana parega in logo ko haise so abnang koinai nongnang hat jur khayang koyo ST prasangai sing khana je mansa sing melagor piasa thangai je manai ro thangai complaint file khainani bagai please to all my dear brothers and sisters ST prasa not ST pramotha not SYTF not STWF but ST prasangai sing melagor thanao thangai Durga puja ni benyani thangnani gurena bo pogra de hesi sini history no sing revive ma khaine history no revive khamani yagulo singgulo tongthoklai na hesi aboni bagai ang koinai man khangkai jotono jani district president block president we koi phone khaile grang lai khanani bisingno complaint letter honani bagai ba complaint khaini be ang norono koyu to my earnest request to all my warriors ang tong hangka sababik ang thangkamu but I'm sorry ang nong no kok simi kasari manu nor bo saimana no bo niji se kri ko kotor saja bo niji se tongi mania bunya siminta gibu amai filta khaidi ang tong hangka 100% thangkamu haisi I'm very bound ang belai mane ang ta koine nang sa ang thana musungoi tongo parang thangmai ang treatment ni bai faija ani nong ni borong treatment by Pfizer so it's my earnest request to all my Tiprasas we must stand on this with wholeheartedly haise jotona hambai Tiprasa ayuglok thang sini Tiprasa te buku chogo kanane thang hambai hor kaham jotona